Okay, let's go. Decision game. Ayan. Jojo, together with Jojo. Team construction want to destroy. Jomar. Counter attack sa Team Cordova is good. Side out. Cordova's ball. Igual 0 pa, igual 0 sa atong undercard. Game 3 decision. Okay, Sugal. Bawat kayo dua. Okay, back to the ball game. Igual 0 pa ito decision game. Cordova's ball. Iping serving para uno. Iyay ka. Iping nakatupod. White taong payag. 1-0 na. No man's land. 1-0. 1-0. Servisyo Iping. Para dos. Jojo to Iping. Bikin na tirang Iping. Uy! Dilawang Iping. Uy! Mga plastadang Iping. Dili matabas-tabas. 2-0 na. Servisyo Iping. Para Tris. Jomar. To Iping. Ayan. Ikastigo na. Tungkol, wow! Bakante. Walang katao-tao. Wala. 2-0. Servisyo ayan para uno. Iping. Sumaroma. Score 1-2. Odoros silpil para Team Cordova. Servisyo ayan. Titing. Jomar. Iya gitu para count Jo. Bang inside box. Kitang-kita. Iguales 2. Kini para Labaw. Away from home. Dos iguales. Jomar. Point. 3-2. Servisyo. Para 4 sa Team Cordova. Spike. Lah, kaliha. Gikaon eh. Kinain lang ni Ayan. Ang spike attack ni Albert. Jomar. Iping. Gilaras. Likit Ping. Likit yun. Lah, kaya iyay. Na-out balance ba si Iping? Goles! 3. Servisyo Jojo. Out ball. Tapos sa babe. 3 iguales. Okay, refuel sa Team Cordova. Okay, iguales 3. Service Iping. Jojo, ay, patay ka. Patay sa kuko kanina. Ay, kuha pa. Away from home. Abi ako maimpas na to. Regalo kay Bulaha. Iguales 3 sa Tusora. Servisyo. Ayan, Eki Maral. Jomaroma inside the box. Side out. Cordova's ball. Here comes Don Titing.
Ayan, 360. Is good. Saggang ni Jojo. Bring it. Sabi sa ating konsolasyon. Yay! My goodness! Landing cleanly. Malinis. Malinis. Ang patama ni Albert. 4-3. Isang punto sa Grabangan in favor of Team Cordoba. Sakita ay pang! Impasasad! 5-3. 2 puntos ang Grabangan sa Team Cordoba. Servisyo doon titing. Ay, side pocket ni Joe Maroma is good. Big shot of the ball game coming from the King. Servisyo Jojo. Iping, yes, out. Iping again, 2-shot combination. Out ball si Maral. Side out. Servisyo Iping 5 3 Outball chin score size 3. This game is presented to you by Marcel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap o sa Modular Cabinets by Jobel Docante. O na ito ang mga sponsor. Iyay ka! Bang! Iping! Wala! Away! City 3 sa gato skora. City 3. 4 na punto sa Grabangan sa Team Cordoba. Decision game sa undercard. Servisyo Iping Jomar again. Angel Iping away from home. Side out. Servisyo ayan. Away. City 3 sa City 3. 4 na puntos ang Kalamangan sa Team Cordoba. Servisyo Dotiting. Ay! Fire the hole! Wow! Spike! Laka niya! Jumaruma! Pat Jumar. 8-3 last 4 na Team Cordoba. Servisyo Dotiting. Ayan, Spike! Ano ba? Layo ito ko isa naman. 9 last 3. Servisyo Dotiting. Last 3 na ang Team Cordoba. Here comes Albert. Sabit. Sumablay si Albert. Noemi Trisa, laban Team Konsolasyon. Jomaroma, magpakita ka. Ito na sa inyo. Inside. 4-9. Servisyo Jojo. Jojo ngayon, gilampur na sa Igos kilat ang Team Cordoba. Score 5-9. Igos kilat. Ay ka Jo! Buhaya na mamalak. 9-5 bola sa Team Cordoba. Last 3 ang Team Cordoba. Here comes Don Titing. Ayan, let it fly. Yay ka! Okay, 1-on-1. Yay, Don Iping. Pang! Iping! Grabe. Counter shot ni Ayan Alivio. Walang katumbas.
Estirang walang katumbas. Iping. Okay. Pour it on. Sharon Cunita. 9-5. Okay, right after this game, ato ang Milibit Bakbakan. Team Mandawi against Team Cebu City. Team Mandawi, Jobel, Richie, Hapon, kontra sa Team Cebu City, Kolapo, Jobert, o ni Shantoy. Watch out po sa atong Milibit Bakbakan ha. G5. Last to na Team Cordoba. Okay, tagaig. Maayong bola si Iping. Kaya yan na ning Dayuno na ning Iping. G5, last to. Daog na. Ayay ka. Jo. Latupod. Jo Maruma. Away from home. Onsil, last ball. Last ball para sa Team Cordoba. Stay pa board. Oh. Service Iping. Ayay ka, kubra na. Down na. Milaw kang Team Cordoba against Team Consolacion. Sa ito ang undercard. Congrats Iping, Duntiting o ni Albert.